वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद की तसनीफ़ करदा किताब खौफ और नफ़रत के दौर में मुसलमानों का सियासी एजेंडा के मरकज़ी मौजू पर अब्दुल वहीद सेठ और अकील फ़ारूक़ी की जानिब से नांदेड़ में एक अहम फ़िक्री व सियासी मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। साबिक़ जज मोहम्मद यूनुस पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान तैयब ज़फ़र, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ अहमद सानी, दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी में रिटायर्ड जज शफ़ाअतुल्लाह खान, नगर सेवक क़ाज़ी नाफ़े, एडवोकेट शेख बिलाल, राहुल सोनसले, सैयद रिजवान, अशफाक हुसैन, मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब फ़लाही और सईद खान समेत कई सरकर्दा शख्सियात शामिल थी। तक़रीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि अब्दुस समी ने एक इनक़लाबी तराना पेश करके हाज़रीन का जोश व जज्बा बढ़ाया। इफ्तिताई खिताब में वहीद भाई ने कहा कि फ़ारूक अहमद की किताब की रस्म इजरा हाल ही में मुंबई के अम्बेडकर भवन में शानदार अंदाज में अंजाम पाई थी, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर समेत मुल्क भर के मुमताज़ सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि किताब में मुसलमानों के सियासी मुस्तक़बिल, उनके चैलेंजेस और सियासी एजेंडे से मुताल्लिक़ जिन नुकात पर रोशनी डाली गई है, इन पर संजीदा बहस व मुबाहिसा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी मकसद के तहत नांदेड़ में ये मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया ताकि किताब के अफ़कार और पैगाम को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाया जा सके। सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ अहमद सानी ने अपने खिताब में कहा कि शाबान व मुक़दमे के बाद मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म सियासी व समाजी बयानिया तश्कील दिया गया। इनके मुताबिक मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों ने मुसलमानों को सेकुलर सियासी जमातों से दूर करने के लिए मनसूबाबंद हिकमत अमली इख्तियार की, जिसके असरात आज वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपने सियासी किरदार और मुस्तक़बिल के हवाले से संजीदा तज्ज़िया करे। अल्ताफ़ सानी ने फ़ारूक अहमद की सियासी बसीरत और समाजी खिदमात को सराहते हुए उन्हें नांदेड़ के माजी के नामवर सियासी रहनुमाओं नूरुल्लाह खान और फ़ारूक पाशा की रिवायत का वारिस करार दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान तैयब ज़फ़र ने कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए सियासी शऊर और हालात हाज़िरा से आगाही नागज़ीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सियासत ही वो ताकत है जो मुआशरे के मुख्तलिफ मामलात हत्ता के मजहबी और समाजी उमूर पर भी असरअंदाज हो रही है। ऐसे हालात में मुसलमानों को अपने मसाइल का हल भी सियासी अमल के ज़रिए तलाश करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जज्बाती रद्द अमल के बजाय संजीदा, मुनज़्ज़म और दानिशमंदाना सियासत इख्तियार करने की ज़रूरत है। इनके मुताबिक मुसलमानों को तनहा सियासी जद्दोजहद के बजाय दीगर महरूम और मज़लूम तबक़ात के साथ मजबूत इत्तेहाद क़ायम करना चाहिए, क्योंकि मुश्तरका क़ुव्वत ही सियासी नुमाइंदगी और मौसर क़ियादत की ज़मानत बन सकती है। किताब के मुसन्निफ़ फ़ारूक अहमद ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों ने तवील अरसे तक बाज़ नाम नहाद सेकुलर जमातों पर हद से ज़्यादा एतमाद किया, लेकिन इन जमातों ने इन्हें वो सियासी मुकाम फ़राहम नहीं किया जिसके वो हक़दार थे। उन्होंने कहा कि कौम को अपने माजी के सियासी गलतियों का खुले दिल से एतराफ़ करना होगा, क्योंकि गलतियों को तस्लीम किए बगैर इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं। फ़ारूक अहमद ने मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा इस हद तक बढ़ चुकी है कि बाज़ औक़ात एक मुसलमान के लिए ट्रेन और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुँचना भी बाइस तशवीश बन जाता है। उन्होंने परभनी के सोमनाथ सूर्यवंशी केस का हवाला देते हुए कहा कि इंसाफ के हुसूल के लिए इस्तिक़ामत और उसूली मौक़िफ़ नागज़ीर है। उन्होंने एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की जानिब से इस मामले में क़ानूनी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि हक़ और इंसाफ के लिए किसी किस्म की सौदेबाजी से गुरेज करना होगा। सदारती खिताब में साबिक़ जज मोहम्मद यूनुस पटेल ने SIR के मसले पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस अमल के मुमकिन असरात को संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने मगरबी बंगाल और असम और तमिलनाडु की मिसाल देते हुए कहा कि वोटर फहरिस्तों और शहरियत से मुतालिक मामलात पर अवामी बेदारी पैदा करना वक्त का तकाजा है। इनके मुताबिक महाराष्ट्र में भी इस हवाले से बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ताकि शहरी अपने हुकूक़ और क़ानूनी ज़िम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ रह सके। मोहम्मद यूनुस पटेल ने फ़ारूक अहमद की सियासी फ़हम, समाजी खिदमात और फ़िक्री काविशों को सराहते हुए कहा कि इनकी किताब मौजूदा हालात में संजीदा गौर व फ़िक्र की दावत देती है। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शहरियों, दानिश्वरों और मुख्तलिफ़ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तक़रीब की निज़ामत मोहम्मद क़ासिम ने बहुस्न खूबी अंजाम दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज शहर नांदेड़ के लिए एक बहुत मुबारकबाद का मौका था कि शहर नांदेड़ से एक उठने वाली आवाज़ जनाब फ़ारूक अहमद साहब, जिसको तकरीरों के ज़रिए लोग सुनते रहे हैं, लेकिन वो आप किताबी शक्ल में भी मौजूद है। उसी किताब के सिलसिले में आज मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों का सियासी एजेंडा, इस उन्वान के तहत एक प्रोग्राम था जो काबिल मुबारकबाद है ऑर्गेनाइज़र्स के लिए। एक कामयाब प्रोग्राम रहा
جس میں آڈینس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج پہ بیٹھنے والوں سے زیادہ قابل احترام آڈینس موجود تھی. تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی صبح کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اور ناندیڑ کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ کتاب کو ضرور پڑھیے گا, کتاب پڑھنے کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ. آج جو کچھ نشست ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا سیاسی ایجنڈے کے اس موضوع پر, اس عنوان پر بات چیت رہی. ماشاءاللہ مقررین نے اپنی بات کھل کے سامنے رکھی ہے. جو کچھ آج کا سیاسی ماحول ہے, اس ماحول میں ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے, اور جس کے لیے ہم کو وہ سارے لوگ جو متاثر ہے آج کے حکومت سے, ان کو ساتھ لے کے لڑنا ہے. یہی بات آج کے اس مجلس سے سامنے رکھی گئی ہے, کیونکہ ہم اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس لیے ہم کو جو لوگ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں ان کو ہم کو ساتھ لینا ہے. بس اسی لیے ان کو دعوت دے کے ہمارے ساتھ کرنا ہے, یا ان کے ساتھ ہم کو ہو جانا ہے, پر یہ لڑائی ہم کو لڑنا ہے. بس یہی بات اس کے. الحمدللہ آج کافی کامیاب پروگرام رہا. یہاں پر جو ایک کمیٹی ہے, محلہ کمیٹی, جس کے صدر محترم ریٹائر جج یونس پٹیل صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا. عبدالوحید صاحب نے, عاقل فاروقی صاحب اور پوری ٹیم نے انیشیٹو لے کے رکھا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے کے بجائے, ان کو دیکھ کے فکر مند ہونے کے بجائے ہم نے اس کو ذکر میں لانا چاہیے, اور ذکر لا کے منصوبہ بند طریقے سے اس پہ حل نکالنا چاہیے. یہی کچھ ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں جو 100-200 تقریریں کی ہوگی, اس میں سے چنندہ تقریروں کو بنیاد بنا کر ایک کتاب کی شکل میں مسلمانوں کا سیاسی ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر یہ کتاب شائع کی گئی تھی. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلم نوجوانوں نے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا. آپ کو اس میں موجودہ حالات سے لڑنے کا منتر بھی مل جائے گا, کون سی طریقے سے ہم لڑ سکتے ہیں. یا تو آپ نہیں لڑو گے, مظلوم بنو گے. اگر آپ کو لڑنا ہے مجاہد بننا پڑے گا. اگر مجاہد نہیں بنو گے تو مظلوم بنو گے, مظلوم بننا ہے تو پھر مجاہد نہیں بن سکتے. یہی سوال یہ کتاب اٹھاتی ہے. اور مجاہد بننے کے لیے, لڑویا بننے کے لیے آئین کے دستور کے دائرے میں کس طرح سے لڑا جا سکتا ہے, کون کون سے طبقوں کو ساتھ لیا جا سکتا ہے, کون سے مسئلے کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ گوونش کے جو مسئلہ قربانی کے وقت پورے ملک میں فکر کا موضوع بنا تھا, وہ موضوع کے اوپر 2 چیپٹر ہے. اس میں اتنا ڈاٹا آپ کو دیں گے کہ آپ RSS اور BJP والوں کے چھکے چھڑا دے. اتنا اس میں ڈیٹیل کنٹینٹ آپ کو وہ کتاب میں ہر موضوع پہ ایسے ہی ہے. وقت کے امینڈمنٹ پہ بھی ایسے مدعے آپ کو مل سکتے ہیں. تو ہم کو لگتا ہے کہ ہر نوجوان کو, ہر مسلمان کو, ہر دبے پچھڑے کچلے ہوئے سماج کے طبقے کو یہ کتاب کا ایک بار مطالعہ کرنا ضروری ہے. تعلیمی میدان میں کامیابی کی نئی مثال قائم کرنے والا ادارہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ. صرف 5 سالوں میں 300 سے زائد طلبہ نے میڈیکل اور 200 سے زائد طلبہ نے انجینئرنگ کے ممتاز کالجز میں داخلہ حاصل کیا ہے. شاہین اکیڈمی میں تجربہ کار اساتذہ, جدید اسمارٹ AC کلاس رومز, 11ویں اور 12ویں کے طلبہ کے لیے نیٹ اور JEE کی کلاسز, درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ منظم ویکلی ٹیسٹ سیریز کے ذریعے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی بہترین تیاری کروائی جاتی ہے. 8ویں سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے شاہین فاؤنڈیشن کلاسز, جہاں مضبوط تعلیمی بنیاد تیار کی جاتی ہے. طلبہ کے لیے بہترین ہاسٹل میں مقیم طلبہ کے لیے طعام کے بہترین انتظامات, لائبریری, کمپیوٹر لیب اور موبائل فری اسٹڈی ماحول فراہم کیا گیا ہے. پردے کی پابندی کے ساتھ گرلز کے لیے سیپریٹ کلاسز, سیلف اسٹڈی اور ڈاؤٹ کلیئرنس پر بھی خصوصی توجہ. مقامی طلبہ کے لیے بس سروس کا انتظام. یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں روزانہ 5 وقت نماز باجماعت کا بھی خصوصی اہتمام. طلبہ میں دینی شعور کی بیداری کے لیے ہر جمعہ کو علماء اکرام کے خصوصی بیانات. ہر سال شاہین اکیڈمی کے طلبہ SSC, HSC, نیٹ, JEE, اولمپیاڈ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں یا پھر وزٹ کریں شاہین اکیڈمی کیمپس, واگی روڈ, حسا پور, ناندیڑ.